हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। हम AST वेलफेयर ट्रस्ट में आपके लिए ज़हनी सेहत के हवाला से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आज इस वक्त उसी सिलसिला में हमारे साथ मिस अफीफ़ा तारिक मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इंसानी जहन की सेहत ख़ुदकुशी तक कैसे पहुँच जाती है। ये एक इंतहाई स्टेप, एक ज़िंदगी जो आपको बेहद प्यारी है, आप उसको अपने हाथों से ख़त्म करने तक कैसे पहुंच जाते हैं। आइए मिस अफीफ़ा से बात करते हैं। जी मिस अफीफ़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी खुदा के शुक्र, बिल्कुल ठीक। मिस अफीफ़ा, आप हमें बताएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि एक जहन जो है, एक इंसान का जहन, वो ख़ुदकुशी तक कैसे पहुँच सकता है। सबसे पहले बात हम करेंगे, ख़ुदकुशी है क्या? अच्छा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सुसाइड बेसिकली है क्या। ठीक है, सुसाइड या ख़ुदकुशी मरने की ख्वाहिश या मकसद से अपने आप को नुकसान पहुंचाना कहा जाता है। ठीक है, अगर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोई सोच या कोई मंसूबा या उस पर अमल करना, इन तीनों ही स्टेप्स को जो है हम ख़ुदकुशी के अंदर काउंट करते हैं, ख़ुदकुशी कहते हैं। बिल्कुल सही। इस पूरे अमल को रोकने के लिए या इस पूरे अमल से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो इस अमल का जो कोर है या जो इसका फर्स्ट स्टेप है कि ख़ुदकुशी सोच आना उसको रोका जा सके। ठीक है, और इसकी बेशक बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो सोच जो है वो जनरेट होती है और आगे फिर जो है वो उसका मंसूबा बनता है और फिर वो और ख़ुदकुशी दोनों तरह की होती है, प्लान्ड भी होती है और एक इम्पल्सिव एक्ट भी होता है कि एकदम से आपको कोई मुश्किल हुई और आपको कुछ समझ नहीं आया और आपने उसके ऊपर इम्पल्सिव एक्ट कर दिया। लेकिन ये जो ये तरीक़ेकार है पूरा कि वो सोच, मंसूबा और अमल, इस पूरे अमल का जो नाम है वो ख़ुदकुशी कहलाता है। और इस पूरे अमल को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पहली जो चीज़, हमारी जो सोच है, उस पर हम काम करें और उसको बदलने की कोशिश करें या उसको देखेंगे वो किस तरह की सोचें हमें आ रही हैं और ताकि वो आगे के स्टेप्स को रोका जा सके। बिल्कुल ठीक है। मिस अफीफ़ा, ये बताइएगा कि ख़ुदकुशी के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ख़ुदकुशी के बारे में बेशक एक बहुत मुश्किल टॉपिक है समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हर गुजरते दिन के साथ हमें इसकी शरह में इजाफा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात। CDC जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एक इदारा है, उसके एक सर्वे के मुताबिक हर 15 में से एक मौत जो है वो ख़ुदकुशी की वजह से होती है। इसी तरह से WHO ने 2019 में एक रिसर्च की, उसके मुताबिक जो 15 से 19 साल के दरमियान के जो अफराद हैं उनमें तीसरी बड़ी वजह ख़ुदकुशी है। ठीक है, ये मर्द और औरतों दोनों में ही इसका रुझान देखने में मिलता है, लेकिन औरतों की बनिस्बत मर्द 4.2 के रेशियो से ज़्यादा उनमें ही रुझान देखने को मिला है। ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो एक सर्वे के मुताबिक 2 साल के अंदर 35 शहरों से 305 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जो सुसाइड के थे। ठीक है, और ये वो केसेस थे जो सुसाइड में कामयाब हो गए थे। अच्छा। ठीक है, और वो केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते या फिर जो है वो किसी स्टिग्मा की वजह से मंजर आम पर ही नहीं आते, वो इससे अलग है। तो ये जो हम इसका एक बढ़ता हुआ रुझान देखते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को नोटिस करें, या क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 90 लाख से ज़ायद वो अफराद हैं जो हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सही। ठीक है, तो ये एक अलमिया बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्र दिलाता है कि हमें जो है वो इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि क्या ऐसी वजूहात हैं या क्या ऐसी जो हैं हमारे हालात हैं जो वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जो है वो उनका रुझान, वो कौन सी बातें या कौन सी चीज़ें हैं जो उनको इस हद तक ले जाती हैं कि वो अपनी अजीज़ तरीन चीज़, ज़िंदगी से भर के कुछ नहीं होता, तो वो उसको अपने हाथों ही ख़त्म करने लग जाते हैं। मैम, ख़ुदकुशी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? अच्छा, इसकी कोई एक वजह नहीं है। सही। बहुत सारे अनासिर हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे कि कोई हमारी साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं। ठीक है, जहनी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां जिनको हम कहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर आपके माली और तालीमी दबाव, ठीक है, स्ट्रेसर्स जो हैं आपके लाइफ के, वो इसमें हो सकते हैं, या फिर आपकी सोशल सपोर्ट ना होना। ठीक है, तो ये भी जो है वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात है वो समझने की ये है कि बहुत सारे ख़ुदकुशी के हवाले से हमारे ऐसी क्या कहना चाहिए मिथ्स हैं या गलत फहमियाँ हैं, अफवाहें हैं, जिनकी वजह से भी हम ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर पाते हैं जो उस वक्त में हमारी हेल्प के मुंतज़िर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या लगता है कि अगर खुदकुश के बारे में जो बात कर रहा है या जो ऐसा स्टेप ले रहा है वो बुज़दिल है, वो बंदा अपने हालात का मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है कि
सेल्फ कॉन्शियस है, ये अपने बारे में ही सोचता है, खुद गर्ज है, ठीक है, इसने हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं, घर वालों के बारे में नहीं सोचा, इस तरह का कोई कदम उठा लिया, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि कोई हमारे इर्द गिर्द इस तरह की बातें कर रहा है, खुदकुशी की, या कोई प्लानिंग बता रहा है, या मेरा दिल चाहता है मैं मर जाऊँ, इस तरह की कोई बातें कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अटेंशन लेने के लिए कर रहा है, ये सिर्फ तवज्जो लेना चाहता है हमारी, ठीक है, या हम इसे एम्पैथी करें, इस वजह से ये हमसे इस तरह की बातें करता है, ठीक है। या फिर तो या नाशुक्रा कह देते हैं हम कि तुम तो कोई नाशुक्रे, ठीक है, तुम वही बुज़दिल, तुम तो हालात से भागना चाहते हो। तो इस वजह से भी जो एक्चुअली जो हम उस टाइम पर उसकी हेल्प कर सकते थे, हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो इन अफवाहों को क्लियर करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जो हम रिसर्चेस में देखते हैं कि असल में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे मुख्तलिफ अनासर हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। तो अगर हम उनको देखें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए हैं रिसर्चर्स ने हमें, कि जिनकी वजह से जो है वो हम इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं उनको समझ सकें, ठीक है, कि क्या वजह है। उसमें जो सबसे 3 स्टेप्स हैं जिनको मैं कहूँगी कि हमें समझना चाहिए, अगर हम आसान अल्फाज में थ्योरीज को समझना चाहें तो वो 3 चीज़ें हैं: इनटॉलरेबल, इनएस्केपेबल और इंटरमिनेबल, ठीक है। जब किसी फ़र्द के लिए अपनी कोई परेशानी इस कदर शदीद हो जाए कि उसे नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगे, ठीक है, फिर वो उसको अवॉइड करना चाहे या उससे भागना चाहे, लेकिन वो भाग ना सके, उसको अवॉइड ना कर सके, स्किप ना कर सके, ठीक है, और फिर उसका कोई से एंड नज़र ना आए, ठीक है, उसकी कोई अख्ताम नज़र ना आए कि परेशानी ख़त्म कैसे होगी, तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आकर वो उसको हर परेशानी का हल क्या नज़र आता है कि अपनी जान को जो है वो ख़त्म कर लिया जाए, या अपनी जान को जो है वो ख़त्म करके वो इस परेशानी से निकल सकता है। तो ये एक बुनियादी वजह है, या ये जो हम थ्योरीज या मॉडल्स पढ़ते हैं उनका एक कोर है कि अगर एक इंसान किसी ऐसे स्टेज से गुजरता है, इस नाउमीदी और मायूसी की कैफियत में वो अपनी जान लेने की फिर कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा मिस सफ़ीफ़ा, आपसे गुफ्तगू करते हुए अभी मेरे जहन में एक बात आई है कि जो हमारे मुआशरे में एक जो रुझान पाया जाता है कि तवीज़, धागा, जादू, ये वो सारी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि इस पे आसेब हो गया, उस बात का जो है वो कितना अमल दखल है कि आपको लगता है कि वो ख़ुदकुशी तक जाने का, ये ख़ुदकुशी कर लेने तक वो ये बातें जो हैं, ये चीज़ें पहुँचा सकती हैं किसी को? ठीक है। अच्छा देखिए, मैं अगर आपको इतनी प्रोफेशनल राय दूं, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपर्टीज़ के हवाले से आपको बता सकती हूँ, तो जितना रिसर्चर्स ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च की है या देखा है कि क्या इनकी वजूहात हैं, तो हमें जो बुनियादी वजूहात वो यही नज़र आती हैं कि स्ट्रेसर्स जो हैं उनको जब एक बंदा कोप नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत से उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी पेरेंटिंग कैसी रही है, उसकी इन्वायरमेंटल सपोर्ट कैसी है, ठीक है, उसको जो है वो फैसला लेने की कुव्वत और जो डिसीजन मेकिंग पावर है जिसको हम कहते हैं, वो किस हद तक उसकी हैं कि वो अपनी उन चीज़ों को कोप अप कर सकता है। तो जितना हम अगर उन चीज़ों से हट कर थोड़ा, अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें कि वो बंदा इस वक्त किस मेंटल प्रोसेस से गुजर रहा है या उस वक्त किस सोच का वो शिकार है, और उसकी सोचों को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और उसके ऊपर थोड़ी उसकी हेल्प कर सकें, एक सोशल सपोर्ट देने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो बच सकते हैं। सही। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो हमारे मुआशरे में मुकाबले का रुझान है, हर एक स्टेज पे, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो या पैसा कमाने की रेस हो, दुनिया में आगे नाम कमाने की रेस हो, उसका कितना अमल दखल है इसमें? बिल्कुल ये जो हमारी एक प्रायोरिटी सेट हो गई हैं कि बस आगे निकलना है, बस जो है वो कुछ अचीव करना है, और एक जो सोशल मीडिया ने एक स्टैंडर्ड हमारे दूसरों को कम्पीट करना है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेसर्स हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, जो पहले अगर इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते थे, तभी हमें दिखता है कि रुझान, जो खुदकुशी का रुझान है वो भी ज़्यादा बढ़ता है, और हमें अब केसेस भी इस तरह के रिपोर्ट होने लगे हैं, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, क्योंकि जैसे जब आप देखते हैं एक सोशल मीडिया ने जो एक वो क्रिएट की हुई है कि अच्छा ये लाइफ स्टैंडर्ड है, अच्छा ये चीज़ आपके पास है तो इसका मतलब है आप खुश हैं, वरना आप खुश नहीं हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स तामीर होते जा रहे हैं या बिल्ड होते जा रहे हैं, उनकी वजह से भी जो है वो ये रुझान बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब आप वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो आप आपको लूज़र महसूस करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और वो एहसास कमतरी जो है या वो मायूसी की जो कैफियत है वो आपको इस स्टेज तक फिर लेकर जाती है। और हमारे जो थर्ड वर्ल्ड में एक रुझान पाया जा रहा है बेटा और बेटी में फ़र्क, क्या आप समझती हैं कि ये एक फैक्टर जो है वो उसमें काउंट हो रहा है? ठीक है, किस तरीके से? अगर मतलब जैसे कि हमारे मुआशरा में हम देखते हैं कि बेटा जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है ज़िंदगी के हर मैदान में, वो खुराक हो, तालीम हो या जो भी हो,
وراثت کے حوالے سے ہو, چوائسیز کے حوالے سے ہو, بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بنسبت بیٹیوں کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ بچوں کو اگریسو بنا رہی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف اپنا رجحان لے کے جائیں, یا گھر میں ایک ہی بیٹی ہے فیملی میں تو بیٹی کو زیادہ توجہ دے دی تو بیٹوں کو اوائڈ کر دیا, اس طرح کی چیز؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی نا کہ سوشل سپورٹ ایک بہت ضروری ہے. اگر وہ بیٹا بیٹی کی ہو یا وہ بہن بھائیوں میں کوئی ڈفرینسیشن ہو, کہ اگر آپ کو وہ سوشل سپورٹ یا وہ پیرنٹس سے وہ انکنڈیشنل لو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ کنڈیشنل لو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, کہ تمہارے مارکس زیادہ آئے ہیں, تم گھر کا کام اچھا کرتے ہو, اچھا تم پریٹی ہے یہ بچہ یا یہ بوائے ہے لڑکا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے یا ان کی طرف زیادہ ان کی جو توجہ ہوتی ہے اور بالکل پرائیورٹی وہ اس بچے کو دینا شروع. بالکل اس وجہ سے بھی آپ ایک لونلی فیلنگ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ سے کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اس میں بھی انڈیویجول ڈفرینسز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں یہ ایسا نہیں کہہ سکتی کہ یہ پورا اوور آل ہاں ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جینڈر بائسڈ ہیں یا آپ ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کا رجحان رکھ سکتے ہیں خودکشی کا, لیکن ہاں یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مس عفیفہ کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے, لیکن یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد ہم دوبارہ مس عفیفہ کے ساتھ اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کوئی پریشانی یا غم جو کسی بھی انسان کی, مختلف لوگوں کا ریئیکشن اس میں مختلف ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والے دو بہن بھائی جو ہیں پرابلم ایک ہی جیسا آیا ہے, لیکن ایک بہن بھائی جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے ریئیکٹ کرے گا, دوسرا ایک الگ طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل, یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایسا کیا ہے کہ وہی پریشانیاں غم ایک فرد کے لیے اتنا جو ہے وہ پرابلمیٹک نہیں ہے, بالکل نارمل ہے, اور ایک شخص کے لیے اتنا پرابلمیٹک ہے کہ وہ اپنی جان تک لے لینے کی جو ہے وہ اس میں کوشش کرتا ہے, یا ایسا کوئی یا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, ہاتھوں پہ پسینہ آنے لگ جاتا ہے, اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انفرادیت. اس کی بہت ساری انفرادیت کی جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایک عمومی وجہ دیکھی گئی ہے کہ اس میں کیا چیز رول پلے کر رہی ہے وہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سیلف, اپنے بارے میں ہمارا رویہ یا ہمارے اپنے بارے میں خیال. اگر کوئی فرد اپنے بارے میں تنقیدی یا نفرت آمیز رویہ رکھتا ہے تو وہ ایک دوسرے فرد کی بنسبت کسی بھی ایسے پرابلمیٹک حالات میں یا کوئی بھی اسٹریسفل سچویشن میں بہت جلدی مایوس ہو جائے گا, بہت جلدی جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر جیسے آپ نے کہا کہ پھول جائیں گے, پریشان ہو جائے گا, اور اس کو وہ چیز کوپ اپ کرنا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اگر ایک ریسرچ کا اگر میں یہاں پہ آپ کو کوٹ کروں تو ایک ریسرچ میں 64 طلبہ کا جو ہے وہ انٹرویو کیا گیا جو سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکے تھے. اس میں جو ایک کامن بات دیکھی گئی وہ ان کا اپنے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھا. ٹھیک ہے, اپنے بارے میں جو ہے وہ منفی جو ہے وہ رویہ رکھنا یا ایک منفی خیال رکھنا. کس حوالہ سے منفی رویہ رکھنا مطلب؟ ٹھیک ہے, اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں کوئی بھی سچویشن ہے, ٹھیک ہے, اگر میں اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتی, فار ایگزامپل نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سیلف کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ نہیں میں جو ہوں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کر سکوں, یہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری ہی وجہ سے آئی ہے, ٹھیک ہے, میں ہی کیپیبل نہیں تھی کہ میں چیزوں کو ہینڈل کر سکتی. تو جب میں اپنے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو سوچے رکھوں گی, ٹھیک ہے, بالکل, تو اگر میں بہت زیادہ اپنے بارے میں نیگیٹو رائے رکھوں گی کہ یہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے تو میں ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے, نا امیدی کا شکار ہو جاؤں گی, اپنے آپ کو بالکل ایک ناکارہ پرسن سمجھنا شروع کر دوں گی, ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, میں کوئی کام ٹھیک کر ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ سے جب ہم مشروط محبت کرنا شروع کرتے ہیں نا, کنڈیشنل لو, جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ پیرنٹس بھی کرتے ہیں اور ہم خود بھی اپنے آپ سے بہت زیادہ کنڈیشنل لو کرتے ہیں کہ اگر میں کامیاب ہو رہی ہوں, اگر میں اچھا کام کر رہی ہوں, اگر میری پروگریس بہت اچھی جا رہی ہے تو ہاں میں اچھی ہوں, اور جہاں کوئی ڈکلائن ہوا, جہاں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا, پیپر میں فیل ہو گئی, فائنینشیل کرائسس آ گئے, کوئی اور اسٹریس آ گیا میری لائف میں, اس کا مطلب ہے میں ہی اچھی نہیں ہوں, میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا پھر ہمارے ساتھ کا کوئی دوسرا بندہ زیادہ وہ آگے نکل سکسیس لے رہا ہے اور ہم کہیں پہ پیچھے, کیونکہ یہ تو پارٹ آف لائف, تو اس میں بھی جو ہے وہ بچوں میں یہ بات جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل, تو
ये चीज़ हमारे अंदर मुसलसल एक कांस्टेंट जो है ना वो कहना चाहिए कि एहसास कमतरी का या नाउमीदी की जो है ना वो कैफियत हमारे अंदर पैदा कर देती है, और जिसकी वजह से हमें अपने आप को इतना यूजलेस पर्सन समझना शुरू कर देती हूँ कि एट द एंड मुझे जो है वो उस चीज़ से कोप अप करने का क्या तरीका नज़र आता है कि अच्छा ठीक है मैं अपनी जान ले लूँ, यही जो है वो इस चीज़ का हल हो सकता है और कोई चीज़ इस चीज़ का हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो इनफरादियत है, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये असल में जो है वो रोल प्ले करते हैं कि क्यों उसी सिचुएशन में, वो एक जैसी सिचुएशन है, एक ही जैसा क्राइसिस है, लेकिन एक पर्सन जो है वो कोप अप कर जाता है और एक पर्सन जो है कोप अप नहीं कर पा रहा, वो सुसाइड तक जो है वो चला जाता है या वो ऐसा कोई जो है वो कदम उठा लेता है। सही। इन सारी सिचुएशन से बचा कैसे जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्या किया जाए कि इन चीज़ों से बचा जा सके। अच्छा, सबसे पहले जो हम जैसे शुरू से बात करते आ रहे हैं, तो जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है अपने बारे में मस्बत रवैया रखना। सही। ठीक है, अपनी कमियों को कबूल करना। ठीक है, मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं, मेरे अंदर ये लैकिंग है, मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, और एक अनकंडीशनल लव करना। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं अच्छी हूँ, अगर मैं नाकाम हो गई तो मैं अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ यूजलेस हूँ, अगर मुझ में आज फेल हो गई हूँ किसी पेपर के अंदर, इसका मतलब है मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकती अब। ठीक है, मैं तो कभी कोई पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकती। तो ये वाला जो कंडीशनल लव हम अपनी ज़ात से करना शुरू कर देते हैं, इसको हमें इस रवैये को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं जो हूँ वो फेल हो गई हूँ, ठीक है, मुझे नाकामी का सामना है, ठीक है, मुझे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। ठीक है, इसमें मैं अपने आप को जो हमें कसूर देना, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उससे हमें अवॉइड करना है। दूसरा ये चीज़ है कि अपने आप को फॉरगिव करने की आदत डालें, अपने आप को माफ़ करने की आदत डालें। ठीक है, अगर वाकयातन मेरी ही किसी गलती की वजह से मैंने ही कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट गलत कर दी है, मैंने ही वाकई तैयारी नहीं की थी जिसकी वजह से मैं पेपर में फेल हो गई हूँ, ठीक है, मेरी ही किसी गलती की वजह से मैंने जो है वो ये प्रोग्रेस नहीं अचीव करी है, नहीं अचीवमेंट मेरे हिस्से में आई, तो मैं अपने आप को माफ़ करने की आदत डालूँ, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी इसकी। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक मुश्तरका रवैया देखूं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मुश्तरका नज़रिया रखना। उसके में हम क्या करते हैं कि कोई भी जिस भी प्रॉब्लम या सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, मैं उसमें देखूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक है, मैं ही सिर्फ आज तक फेल नहीं हुई हूँ, सिर्फ और भी लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं, सिर्फ मैं ही इन क्राइसिस का शिकार नहीं हुई हूँ, और भी बहुत से लोग हैं इन क्राइसिस से गुजरते हैं। वो ऐसे वक्त में क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं उन क्राइसिस से मूव ऑन होने के। तो जब मैं अपने आप को बस इंडिविजुअलाइज नहीं करूँगी, अपने आप को एक इंफरादियत में कैद नहीं करूँगी कि सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तो फिर वो जो एक फीलिंग है ना जो बहुत इंटेंस हमें परेशान करती है, वो नहीं परेशान करेगी इतना ज़्यादा। ठीक है, फिर मैं और लोगों को देखूँगी, अच्छा ठीक है, और लोग भी जो है वो इस चीज़ से गुजरते हैं, और लोग भी जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो कैसे इस चीज़ से कोप अप कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए राहें खुलती चली जाएंगी, मेरे लिए जो है वो और रास्ते निकलेंगे, मैं और जो है वो चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करूँगी। ठीक है, अच्छा ये स्टेप ले सकती हूँ, अच्छा ये स्टेप ले सकती हूँ, तो ये वाली चीज़ें। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को माफ़ करने की आदत डालें, अपने आप को जो है वो लेट गो करने की कोशिश करें, चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगी कि हम करना चाहते हैं, सही, ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, कोई भी अपनी जान ख़त्म नहीं करना चाहता, कोई भी इस हद तक नहीं जाना चाहता, लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, बहुत दफ़ा हम स्टक हो जाते हैं, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को फॉरगिव करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं उन थॉट्स में स्टक होकर रह गई हूँ, फंस कर रह गई हूँ। तो ऐसे वक्त में जो आपका काम है करने का, वो ये है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड बंदे से, किसी जो प्रोफेशनल से हेल्प ले लें। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से आप हेल्प के लिए जाएं, आप उनको बताएं कि आप इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टक हो गए हैं, आपसे नहीं मूव ऑन किया जा रहा, आपको अपने थॉट्स को नहीं रेगुलेट किया जा रहा। ठीक है, तो वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। अपने साथ साथ दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी देखेंगे, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो एकदम से हंसते हंसते बिल्कुल लोनली होना शुरू हो गया है। ठीक है, वो अक्सर आके बैठता नहीं है, वो अक्सर से बातचीत नहीं करता जैसे पहले करता था, तो उन लोगों को भी देखें वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, कहीं वो इस तरह के थॉट्स का शिकार तो नहीं हो रहा, कहीं वो कोई ऐसी क्राइसिस से तो नहीं गुजरा जिसको उससे कोप अप नहीं किया जा रहा। तो अपना भी ख्याल करते रहें, अपने भी थॉट्स को रेगुलेट करते रहें, और दूसरों की जो है वो देखते रहें कि दूसरे किस मसाइल से गुजर रहे हैं, या दूसरा आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा प्यारा तो नहीं है जिसको वाकई हेल्प की ज़रूरत है, अगर है तो फ़ौरन से जो है वो प्रोफेशनल हेल्प के पास जो है वो उनको लेकर जाएं, उनकी मदद करें, और जितना भी उनको एक गाइडलाइन दे सकते हैं आप देने की कोशिश करें। ठीक है, अभी जैसे कि आपने कहा कि अगर हम में से कोई भी ऐसी सिचुएशन का शिकार है तो उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है यहाँ पे इस तरह का रुझान बहुत कम है। तो उस सूरत में
اگر کیا ہمارے سراؤنڈنگ میں کوئی ہمارا بہت کلوز ایسا ہے جو ہمیں اس سچویشن سے نکلنے میں ہیلپ کر سکے؟ بالکل بالکل، آپ کے ارد گرد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سوشل سپورٹ کیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ آپ جس سے ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا وہ اتنا کیپیبل انف ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر کون ہوتا ہے ہماری سراؤنڈنگس میں، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، سبلنگس ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں، یہی ہے نا ہمارا انوائرمنٹل سپورٹ، ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنے ماں باپ سے کہتی ہوں اور ماں باپ کہتے ہیں تو تم نے پڑھا ہی نہیں تھا، تمہارا ہی قصور ہے، ٹھیک ہے، تو اور انہوں نے مجھے جو ہے بلیمنگ اس میں ڈال دیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے ڈسکس کیا تو میرے بہن بھائی اور جو ہے وہ میرا کرنے لگے تم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ والی چیز ہے۔ تو میں جس سے ڈسکس کر رہا ہوں میں یہ دیکھوں کہ واقعی وہ ایسا ہے کہ مجھے اس پرابلم سے نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سی چیزوں میں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس سچویشن سے کیسے موو آن ہونا ہے۔ تو دیٹس وائی اس کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل ہیلپ کے پاس جائیں تاکہ مس گائڈ نہ ہو سکیں۔ صحیح۔ اور اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا جو پیرنٹس کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہی رویہ یہاں پہ ہم پھر وہیں پہ آ جائیں گے کہ جو ہم ایک آئیڈیلزم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ایک بیسٹ چاہیے ہوتا ہے، بچوں میں ماں باپ کو بیسٹ چاہیے ہوتا ہے، اس میں پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں اگر کمی آئی ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، مطلب آگے جا کے کہیں پہ بہتر ہو جائے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہیں۔ آج کی ہماری جو اگر ہم ساری گفتگو کو چند ایک جملوں میں قید کرنے کی کوشش کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ بالکل، میں جو ہوں وہ یہی آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا جو آپ کے پیارے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، ان کی سوچوں کو دیکھتے رہیں، اپنی سوچوں کو بھی دیکھتے رہیں کہ آپ کس طریقے کے تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں، کیا سوچیں جو آپ کو دن بھر میں آتی ہیں، اپنے گھر والوں کی سوچوں کو دیکھتے رہیں۔ کوئی ایک دن میں ایک وقت کا کھانا آپ ضرور ایسا کوئی اپنا روٹین اسکیجول رکھیں کہ آپ ساتھ بیٹھ کے کھائیں، جس میں آپ ڈسکس کریں، ان سے اپنی روٹین ڈسکس کریں، وہ آپ سے اپنی روٹین ڈسکس کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کے فیملی ممبرس کس چیز سے گو تھرو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں یا اپنے اسکیجول میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ضرور رکھیں جس میں آپ کی جو ہے وہ جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی پارک میں چہل قدمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بک ریڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہو آپ اس کو ریڈ کریں، کوئی ٹی وی شو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مووی آپ کو پسند ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ضرور اپنے لائف کے اندر جو ہے وہ انوالومنٹ رکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایک فزیکل ایکٹیویٹی۔ ہماری زیادہ تر کیا ہوتا ہے بس بیٹھے رہنے کا کام ہے، آفس ورک ہے، اسکول میں بھی بچے جا رہے ہیں تو کلاس میں، اور ان کا رائٹنگ ریڈنگ کا کام ہے سارا، تو جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی والی چیز ہے وہ مسنگ ہوتی جا رہی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی میں کوشش کریں آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور گیمس، بالکل، ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی سی کوشش کریں۔ کچھ نہیں ہے تو آپ نے پارک میں جا کر جو ہے 10 چکر ہی لگا لیے، ٹھیک ہے۔ آپ انڈور گیمس بھی بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ باہر جو ہے وہ گلی میں چلے گئے، اگر بہت زیادہ دور پارک وغیرہ میں جا سکتے ہیں تو آپ نے بیٹ بال بچوں کے ساتھ کھیل لیا، کچھ ایسے کر لیا، یا اپنے گھر کے جو ہے وہ گارڈن میں کچھ کر لیا۔ تو اس لیے یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ نے ضرور رکھنی ہے جو آپ کرتے ہیں تاکہ آپ لائف کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہیں، اور جو بھی آپ کے ایسی منفی خیالات ہیں جو آپ کو جو ہے وہ اسٹک کر کے رکھتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر الجھا کے رکھتے ہیں، ان سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو نکال سکیں۔ اور اگر آپ کی کوئی انڈور ایکٹیویٹی ہے، فار ایگزامپل آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اس طرح کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ سب کے ساتھ پازیٹیو رویہ رکھیں۔ اگر کوئی ایک جیت رہا ہے تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری انکریج نہ کریں، اگر کوئی ہار رہا ہے تو اس کو ٹانٹ نہ کریں، تاکہ ذہنی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہونے کے لیے ہم ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مس عفیفہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت آپ نے قیمتی معلومات جو ہے وہ ہمارے ویورز کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر ہمیں آئندہ بھی، ہم امید کرتے ہیں کہ کسی بات کی ضرورت ہوگی تو آپ ہم سے ایسے ہی کوآپریٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹائم نکالا اور اتنے امپورٹنٹ موضوعات پر جو ہے وہ آپ لوگ ایک سیریز بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم عموماً بات نہیں کر رہے ہوتے، یا ہم ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ ہمارے اتنے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں اور ایک لائف اتنی جو ایک ریس بن چکی ہے، اس کے اندر ہم اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے کہ ایک جو باڈی ہے کی طرف ہم بالکل جاتے نہیں ہیں، بالکل جو ہمارا مائنڈ ہے وہی اصل میں ہماری باڈی کو چلا رہا ہے۔ تو جب تک وہ فریش نہیں ہوگا، جب تک وہ صحت مند نہیں ہوگا، ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی جو چیز ہے وہ صحت
کے ساتھ یا اس کے ساتھ نہیں جو کر نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت اچھی بات ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ جو کام کر رہے ہیں. اینڈ امید بھی ہے کہ آپ آئندہ بھی جو ہے وہ ان ٹاپکس کو جو ہے ابھارتے رہیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامس ارینج کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ویورز، آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. لائیو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا اور خاص طور پر آپ سے یہ کہیں گے کہ اپنے جو بھی آپ کے کوئی کویسچنس ہیں وہ اپنے کامنٹس میں ہمیں لکھیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں پہ نظر رکھیں، خوش رہیں اور ہمیشہ مثبت سوچیں. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.